हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 4th क्लास एमआईएल बुक रो लास्ट पाठ पहाड़र डाक चैप्टर रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम 4th क्लास एमआईएल बुक रो भूकी वन भीतर कनिका चैप्टर रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करि सारिछे। जे माने देखि नाहंती एही वीडियो रो एंड स्क्रीन रे पाई जिवे। 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। क बिरसा मुंडांकर बापा और मां को नाम कौन? उत्तर बिरसा मुंडांक बापांक नाम सुगना मुंडा और मां को नाम करमी। ख बिरसा कौन करने को शपथ करथिले? उत्तर बिरसा जन्ममाटी को इंग्रेज सरकार कबलरू रक्षा करिबा पई शपथ करथिले। ग बिरसा को इंग्रेज मानक हाथ रे किए धरई देथिला? उत्तर बिरसा मुंडा को इंग्रेज मानक हाथ रे माझीता मारिया नामक जने मुंडा जातिर लोक धरई देथिला। घ बिरसा मुंडा केउठारे मृत्युवरण करथिले? उत्तर बिरसा मुंडा रांची जेल रे मृत्युवरण करथिले। व बिरसा मुंडा मृत्यु संपर्क रे कौन सुना जाए? यार उत्तर हब बिरसा मुंडा मृत्यु संपर्क रे सुना जाए जे अनेक कहती बिरसांकर सहपाठी थिबा जने डाक्तर बिरसा को विष इंजेक्शन देथिले, फल रे बिरसांकर मृत्यु होइथिला। प्रश्न 2 आस उत्तर लिखिबा। क बिरसा केउठारे पाठ पढुथिले? उत्तर बिरसा चायबासार एक मिशनारी अनुष्ठान रे पाठ पढुथिले। ख बिरसा को मुंडा जाति काहेकि भल पाउथिले? काहेकि ना बिरसा निज जन्मभूमि पई इंग्रेज मानक विरुद्ध रे लढिबाकू समस्त मुंडा जाति को एकजुट करि पारिथिले। से एक देशप्रेमी थिबारु तांकू समस्ते भल पाउथिले। ग बिरसा निजर अनुगामी मानंकु किपरि चलिबाकू कहूथिले? उत्तर बिरसा निज अनुगामी मानंकु गछ न काटिबाकू कहूथिले, फल गछ मान लगाई फल बिकिबाकू कहूथिले, निज हक पई भल बाटरे लढिबाकू परामर्श देउथिले। प्रश्न घ वीर साहित्य मानंकर वेश पोशाक किभली हेबो बोली बिरसा सूचना देथिले? यार उत्तर हबो वीर साहित्य माने धोती पिंधिबे, कपाल रे चिता देबे, पैता पकाइबे बोली बिरसा सूचना देथिले। 3 नंबर तले दिया जाइथिबा उक्ति गुड़िकर की अर्थ बुझा पड़ुची आस लेखिबा। क बिरसा डाकिले जंगल ओ करुथिला, एही उक्तिर की अर्थ बुझा पड़ुची लेखिबा। बिरसा जने मुंडा जातिर पिला, से जंगल को खूब भल पाउथिले। से सबु बेले समस्तंकु परामर्श देउथिले जे गछ काट नाही, विभिन्न फल गछ लगाओ। तेणु डोनकार स्त्री साली एकथा कहिछि, सते जेपरि जंगल ता सहित कथा हेउछि। ख आजी से पिंजरार बाघ परी उठ बस हेउछि, एही उक्तिर अर्थ कौन बुझा पड़ुछि लेखिबा। एकथा डोनकार स्त्री साली बिरसा उद्देश्य रे कहिछि। बिरसा इंग्रेज मानक विरुद्ध रे लढी शेषरे जेल दंड भोगिथिले। सेतेबेले से आउ इंग्रेज मानक सह लढी पारिले नाही, से जनतारे पड़िथिबा बाघ परी छटपट हेउथिले। 4 नंबर तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िकू भल भाबरे पढ़िबा और रेखांकित पद गुड़िक काहाकू बुझाउची खाली घरे लिखिबा। क हेले आमे एमानंक सांगरे लढी पारिबा। एमानंक यार उत्तर हबो इंग्रेज मानंक। ख भगवानटा एमिति मझिरे मझिरे तो अडुआ करूची। भगवानटा एही पद काहाकू बुझाउची? एहा बिरसा को बुझाउची। 5 नंबर तले गोटिए कोठरी रे किछि स्थानर नाम एवं अन्य कोठरी रे बिरसा जीवनर केतेक घटना दिया जाइछि। केउ स्थान सहित केउ घटनार संपर्क अछि आस लेखिबा।
ରାଞ୍ଚି ସହିତ କେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଜେଲ୍ ଯିବା। ଡୋମ୍ବାରୀ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ହେବ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ସଭା। ଚାୟାବାସା ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଅଛି। ବାମ୍ବା ଏଇଟା ଜନ୍ମ ସହ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆସ କହିବା ଓ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ସୁଗନା। ସୁଗନା ହେଉଛନ୍ତି ବିର୍ସାର ବାପା। କରମୀ ବିର୍ସାର ମା। କୋମତା ବିର୍ସାର ବଡ଼ ଭାଇ। ଦାସନୀ ବିର୍ସାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଚମ୍ପା ବିର୍ସାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଅମୂଲ୍ୟ ବିର୍ସାର ସହପାଠୀ ଡାକ୍ତର। ଡୋନକା ବିର୍ସାର ଅନୁଗାମୀ ବୀର ସାଇତ। ଧାନୀ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ବୁଢ଼ାଟିଏ। ସାଲି ଡୋନକାର ସ୍ତ୍ରୀ। ମାଝିତା ମାରିଆ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକ। 7 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ ମୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। କେଉଁଟି କାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଶବ୍ଦ କଡ଼ରେ ଲେଖିବା। ଦିକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଶୋଷଣକାରୀ। କୁଦୋ ଏଇଟା ହେବ ସୁଆଁ ଧାନର ଚାଉଳ। ବୀର ସାଇତ ଏଇଟା ହେବ ବୀର ସୈନିକ। ପଲଟନ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ। ଧରତୀ ପୃଥିବୀ। 8 ନମ୍ବର ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାର କେତେକ ଉକ୍ତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଡାହାଣ ପାଖ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ସଂସାର ଚଳାଇବା। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା। ମେଘକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଅତି ଉଚ୍ଚ। ଅଡ଼ୁଆ କରିବା ଏଇଟା ହେବ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ରକତରେ ମାଦଲ ବାଜିବା ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମାତି ଉଠିବା। ପିଞ୍ଜରାର ବାଘ ପରି ଉଠ ବସ ହେବା ଏଇଟା ହେବ ଅତି ବଳବାନ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକୁଳି ନ ପାରିବା। ରକତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏଇଟା ହେବ ରକ୍ତ ତାତିଲା ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା। 9 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ଆଣି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। କ ସଂସାରଟା କେମିତି ଗୋ ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ବିର୍ସା କରମୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ହ କିନ୍ତୁ ଲେଖାପଢ଼ା ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରିଦିଏ ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ଅମୂଲ୍ୟ ବିର୍ସାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରୁ ବି ଖାଣ୍ଟି ଆମ ମାଟିରେ ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା କରମୀ ବିର୍ସାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଘ ଦେଶ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ଅମୂଲ୍ୟ ବିର୍ସାକୁ କହିଛନ୍ତି। ୱ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏ ମହାନ ଦେଶରେ ସାନ ବଡ଼ ରହିବେନି ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଡୋନକା ବିର୍ସାକୁ କହିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଓ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଲରେ ରଖିବା। ସାହେବମାନେ ଖାଇବେ କ୍ଷୀର। ମୁଣ୍ଡା ଚରେଇବ ଗାଈ। ଆମ ବୀର ସାଇତମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ। ଭଗବାନଟା ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛି। ଗୋରାମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆମଠୁ ଆମ ଗାଁ ମାଟି। ତାହେଲେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି? ସାହେବମାନେ କ୍ଷୀର, ମୁଣ୍ଡା ଗାଈ, ବୀର ସାଇତମାନେ ଧୋତି, ଭଗବାନ, ଗୋରାମାନେ ଗାଁ ମାଟି ଏସବୁ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁଟା କାମକୁ ବୁଝାଉଛି? ଖାଇବେ, ଚରେଇବେ, ପିନ୍ଧିବେ, କରୁଛି, ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏହିସବୁ କାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।